Mga kardabs, mayong buntag na pala sa itong tanan. Update lang ko mga kardabs sa panghitagbo gabi. Gumikan sa kakusog sa hangin na tumba mong abokado mga kardabs tapad sa balay o isa ka punuan nga bunga. O dito dyan nining hagsa sa atop sa mong balay. May gani kay di ragid po tanan nga kahoy nga aming kasa dito. Gali na pingsan ra mong balay. Daotan jud og kwan mga duha kasin. O sugad-sugad mo to'y hangin nga pinakakusog ng agi dire sa mong barangay. Gali ang mga silingan na nga panik na diha sila namalhin silang mga pulianan, namalhin sa layo-layo kay nahadlok lagi sa hangin. Pero okay lang gihapon mga dabs no kay wala yung mga dakong kakulian ang among barangay. Gali mo pa pag-abot na mo ipigsot mga kadabs gikan mi sa sentro mi kabanlaw nga natumba rin yung kahuya sa among puloy-anan. Pag-abot na mo pod dito na ko ingon nga ipatab-tab ang mga sanga kay aron mahunlak jud ba kay nasangit man gud sa balay ning mga sanga hasta ning punuan sa kuan abokado nya kay mga sin nagisi naman. Bisan pa man salamat ra punta sa Ginoo mga kadabs nga ingon ana ra bali daw lang kasin siguro ang isdanan